kapang serangka tang tumadum khamle pungtika o kharang no khnayani kapang serangka hingra bubar pante thai musang di faika sal kolang ma ulo ama osale faika haika osamtai nisa haika osamtai nisa haika osamtai nisa haika osamtai nisa Musasi di nunggo osate busuk tong sinai tini tong thok salo hai di zo to palo halo ke tal manjonai tak dumadum khamle pung dekha ukhorang no khnayani khapang serangka tak dumadum khamle pung dekha ukhorang no khnayani khapang serangka hingra bubar pantoi thai musang di phaika sal kolok ma holo ama sale phaika phaika osamtai nisa phaika osamtai nisa phaika osamtai nisa phaika osamtai nisa Changro sidi ifil teisa thangmani yolo nungle chungno pogui ta thangdi rusa sidi nunggo musa sidi nunggo osate busuk tong sinai tini tong thok salo haidi zo to palo halo ke tal manjonai he tak tumadum khamle pungtika o kharang no khnayani kapang serangka tak dumadum khamle pung dekha ukhorang no khnayani khapang serangka hingra bubar pantoi thai musang di phaika sal kolang ma ulo ama sale phaika haika osamtai nisa phaika 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 osamtai nisa sakar kakani nisin mungka nungkai Raskumar Deborma non mo tamo committee injak Tulaso Bazar Surapuja Komiti mo je osamutai kele kala jamane tulasi ko hati wo je committee bo bisini simen ko je osamutai o terno songka jak Topon Deborma Porbato abo duita ek solkai sasung maya tobe ancere puro chalo
যার ধরনা 50 50 বছর হয় রক কেন বেশি দেব সেকা 1950 হচ্ছে না 1950 সন হয়তো না অসামতাই এখন নাম সেখান হচ্ছে না যার সরকার তুমি এটা गाय नों जे कमिटिनि नोंता महरनि आं सेक्रेटारि सेक्रेटारि गाय जे दिनै नाव जागाव जे बरक जे ओ जे कोरोना पेन्डामिक नि जराव जे मुसुक्लाय नायथ तो ख्लाय जे लुखरंनो फुनुगै जने माने आबो बबो हेकिन रो जे मन फुनुग जाका एबा Ini pada dari tu dia Nirpendra Deparma, एबा के बन्धाने Nirpendra Deparma dan sana. हापां थाने सिबा सरमान सुबह शुरू बनते हैं पेंडामिक नहीं बाकी किन वॉलंटियर तो हो अब सुबह वॉलंटियर ना वो बहुत जगह वॉलंटियर बुमरा अगर के ना कोई खाई Nirpendra Deparma. थागादे नन म तामो थाइजा तामो हाति जे असामताय जे फाइमाने गोबांमा बिसि थांगो फायंगे दङ दो असामताय रक्त ओमफ्राय केन्दो आरो फालमाने नुजागै दङ जे पाइने नुजागै दङ नर जे फालनाय रक हातियाव जे फायो जे ननि म जे चुरि रक गोबां मर बोरै रकनि साजौ जानाय मानि रकरा जे अ फालमानि रक नर बसु जते फालैमान कताकले बिसि रक जे कोरोना पेन्डामिकनि अ आबहाय जरा रकता ओंखाय नरक दाबो बसु जते आबो फालैमान दं लुकर बसु जते पाइ दं माने सेमान बिसिव फालैमानो गाहाम खालायो ताकलाय फालैमालि आता अच्छा ओंखाय एमने असामताय रक जे नाले त माने लुकुरक एमने गोजां गोजां खेदा नाले दं ना बो बाहेराव नुजागै दं हामबाय मुंतामंगो सागादे बिहार देबरमा ननि मतामो हाति एबा ताम थाइजा सुबह सिको ओंखाय नरनि जे फालमुं रक नं आरो तामो फालमुं रक दं दिनैनिफ्राय रोल सिङै जिखियो ताई आबनि मेरा राव जोंसो मेना फैमाने दिनैनिफ्राय रोल सिङै खायगाटा ओंखाय जे नरक फालमुं रक फालै तमनि एबा लुकुरक पाइने रक पाइसा मानि रकता बो बाहेराव मानि नुजागै दं फालमा रक बो बाइके फालैमा मेन खायगा दिनैनिफ्राय फालमाखा ओमफ्राय मेया खाय एकदम दुर्बलता जों बिदि खालामैया ओंखाय दिनैनिफ्राय देहा सेकेन्ड फुजा बर' देहा बाङै जों देहा दिनैनिफ्राय फालमाखा ओंखाय जे सेमा रकनि बाइ ताकलायनि बिसि बो बाहेराव नुजागै दं केबे मुं रकता दं कोनो सेमा रगो खंगे जों दखान बरि जों आसो फुजा खायजे सेमी आता सेमा रगोखा ओंखाय ताकलानि बिसियावलाय मटामटि थान्दाबन दं ना थान्दावना ताकला ओंखाय जे नायफैनाय लुकुरकलाय बो बाहेराव सलि दं गाहाम गोरोंखाय नायलाय नायनो राव गाहाम गोरों आसोना आच्छा इगोन बिसिङावना बिसिनि बिसिङावना अच्छा 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 दा हामबाय ओंखायनो नि आपेल फालमुं बो बाय फालनान ताकलाय बिसिव जे आपेल नोंखौ जागोन कुबिरावगो आपेल न नोंसोरखौ फालै दं लुकुरक न ओमफ्राय फालमारावलाय बोसोराव फालैमान बा 100 टाका चलि दं 100 टाका 90 टाका चलि दं ओमफ्राय नों सेमानि बिसि बेटालाय बिसिराव फालमुंरावबो बाहेराव फालैमान सेमान साय टाकलाय हांबो आच्छा द हामबाय नि मुंता मुंखा आच्छा द বাড়ি কোথায় যে আপনি যে গত বছর থেকে এই বছরে মানে জিনিসপত্র যে বিক্রি করতেছেন কিরকম ভাবে আপনারা বিক্রি করন যায় এবার তো রেট বেশি না আচ্ছা যে লোকটা কিরকম এবার লোক আছে কিন্তু বেচাই না বেচা কিনি কম না কম টাকা পয়সা সমস্যা আচ্ছা এরপরে যে আপনি যে কি কি যে কি কি জিনিসগুলো আপনি বিক্রি করে সব মিষ্টি খাওয়া না আচ্ছা আপনি কি এটা নিজের হাতে বানায় না আপনি ইয়ে থেকে পাইকারি লয় নাকি নিজে বানায় না আচ্ছা আপনি যে দোকানদারি করতেছেন কত বছর হয়েছে 30-35 বছর হয়েছে না ঠিক আছে দাদা ভেরি গুড